대기 오염을 한번 에너지의 관점에서 살펴봅시다. За агарын бохирдол одоо нөгөө нэг энерги биш үү? Энергийн одоо талаас нь харж үзцгээе. харцгаая. 인간이 삶을 영위하고 살아가기 위해서는 필연적으로 에너지가 발생하고 에너지가 필요한데요. За хүн байжтай ингээд амьдрах одоо хамгийн одоо амьдрах хэрэгцээ болж ингээд бас энерги хэрэг болдог гэнэ. Энерги би заашгүй хэрэг болдог. Би болдог. 우리가 난방을 하거나 아니면 이렇게 핸드폰을 하거나 아니면 불을 켤 때도 모두 에너지가 필요합니다. Одоо ингээд янз бүрийн одоо үйл ажиллагаа ингээд биеийн хөдөлгөөн ч юм уу янз бүрийн ингээд зүйл хийхэд тэр үед ингээд энерги хэрэгтэй байдаг. 그리고 이 에너지를 만들기 위해서는 필연적으로 대기 오염 물질이 발생합니다. 다시 한번. 네, 에너지를 생산하기 위해서는 무조건 대기 오염 물질이 발생합니다. нөгөө одоо энэ цагт эрчим хүчийг одоо үйлдвэрлэхийн тулд шүү дээ. Заавал агаарыг одоо бохирдуулагч тийм бодис ингээд ялгарч идэг гинэ. эрчим хүч үйлдвэрлэх явцад. 그러면 우리는 고민을 해볼 수 있겠죠. 어떻게 우리가 살고 있는 집에서 에너지를 줄일 수 있을까? Тэгвэл ингээд бидэд бодож үзэх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо амьдарч байгаа гэртээ яаж цахилгааны эрчим хүчийг хэмнэх боломжтой вэ? 일단 집과 에너지의 관계에 대해서 살펴봅시다. За эхлээд нөгөө нэг байшин сууц олон эрчим хүчний хоорондын хамаарлыг харцгаая. 자, 여러분 이쪽에 제일 위에 있는 게 뭔가요? За энэ хамгийн энд харагдаж байгаа зүйл юу вэ? 추워서. 네, 맞습니다. 추운 겨울이에요. 근데 우리가 추우면 집으로 들어가잖아요. Тийм ээ, хүйтэн өвлийг илэрхийлж чинь. Хүйтэн байх юм бол бид гэрлүүгөө орох хэрэгтэй шүү дээ. 근데 집에 들어가면 왜 따뜻할까요? Гэхдээ ингээ гэрлүү оронгот дулаахан байдаг шүү дээ. Яагаад дулаахан байдаг вэ? 난방이 있으니까요. 네, 정답입니다. 아주 쉽죠? 이렇게 히터나 온열기 같은 난방이 있기 때문이고요. Ингээд юу цахилгаан юу гэдэг лээ. Халаагч ийм байгаа болохоор дулаахан байгаа шүү дээ. Пар. 반대로 이건 아주 쉽죠? 무엇일까요? Энэ юу вэ? Энэ зураг хамархан байгаа шүү дээ. 더운 여름. 네, 맞습니다. 또 우리가 너무 더울 때는 실내로 들어가죠. Тэгэл бас ингээ халуун ингээд байхад ингээд татгшаа ордон шүү дээ. 그리고 이 실내에서는 이런 선풍기나 에어컨을 사용하기도 합니다. 에어컨 ч юм уу эсвэл нөгөө нэг сенсор дамжуулаад ингээд гоё ингээд сэрүүцдэг биз дээ. 그러면 우리는 여기서 이 집이 온도를 조절할 수 있다는 것을 알 수 있습니다. За тэгвэл үүнээс шүү дээ. Үүнээс юу мэдэж авч болох вэ гэхээр энэ температурыг тохируулах боломжтой юм байна гэдгийг мэдэж авч болж байна. 그러면 집이 온도를 조절하기 위해서 에너지가 필요하죠? За тэгвэл тэр температурыг тохируулахын тулд эрчим хүч мэдээж хэрэг болно тийм ээ. 근데 이 에너지를 얻기 위해서는 전기를 사용하거나 불을 켜야 합니다. За тэгээд 다시 한번 해주세요. 네, 이 에너지를 얻기 위해서는 전기를 사용하거나 불을 피워야 되죠. За энэ одоо эрчим хүчийг ингээд олж авахын тулд ингээд цахилгааныг ашиглах юм уу? Одоо гал асаах хэрэгтэй шүү дээ.
그러다 보면 대기오염 물질이 나오고 대기오염뿐만이 아니라 지구온난화를 일으키는 탄소도 발생하게 됩니다. Түнчлэн тэгээд яг энэ үйл явцад энэ процесс донд штэ агаарыг бохирдуулагч тэр бодис агаарт ялгарч байдаг нь бас түүгээр зогсохгүй нөгөө нэг юу уннаанаа хүлэмжийн хийг бас нэмэгдүүлж байдаг. 그러면 우리는 고민을 해볼 수가 있어요. 집에서 어떻게 하면 집을 친환경적으로 만들 수 있을까? Тэгвэл бид үүнээс мэдээж авч болно. Хэрвээ яах юм бол гэртээ байгаль орчиндээ ээлтэйгээр амьдарч болох вэ? 그 중에 오늘은 한 사례로 제로 에너지 하우스에 대해서 소개하려고 합니다. Тэр дундаас energy house-ын талаар суралцгаална. 이건 제로 에너지 하우스라고도 하고 에너지 제로 하우스라고 하는데요. 이건 우리- 어떤 의미일까요? Үүнийг болохоор англиар zero energy house эсвэл юу гэдэг гинэ. 0 цахилгаангүй тийм house байшин сууц гэж хэлдэг. Юу гэсэн утгатай вэ? Юу гэсэн утгатай юм шиг байна? 거요. Нарнаас нэр бүтэн. 나는 춤추기 하시겠다. Юу гэсэн бэ Солонгоо? түрүүн дээг ирчлээ дээ. Нарны эрчим хүчийг ашиглаад тэгээд Аха. байгаль орчингээр ерөнхийдөө бол цахилгаан хэрэгжилж байгаа ч юм уу. 그 태양판이나 분력으로 통해 전기를 만드는 하우스를 말합니다. 오, 네, 설렁거 역시 정답입니다. 완전 다 맞았어요. Яг их зөв байлаа. Зөв хариуллаа. Их мундаг байна. 네, 이렇게 집에서 사용되는 에너지를 스스로 만드는 것을 의미해요. За тийм яг сайн хэлсэнчлэн яг энэ байшин өөрөө цахилгааныг үйлдвэрлэх хийг хэлж байгаа юм. 그러면 이걸 자세히 살펴볼게요. За үүнийг наривчлан харцгаая. 이게 제로 에너지 하우스의 정의인데 저는 이 한국어를 읽을 테니 아룡들께서는 이 밑에를 읽어주시면 됩니다. 외부로부터 에너지를 공급받지 않고 자체적으로 에너지를 사용하며 내부 에너지가 외부로 유출되는 것을 차단해 에너지를 절약하는 친환경 건축물입니다. Энэ нь гаднаас эрчим хүч авахгүйгээр өөрөө эрчим хүч үйлдвэрлэж бас дотоод инээрээ гадагш урсахыг хааж эрчим хүч хэмндэг байгаль дээлтэй барилгын нэг төрлийг хэлдэг юм байна. барилгын нэг төрөл. 근데 이제 핵심이 있어요. 아까 설렁거가 에너지를 이렇게 태양광이나 아니면 풍력 같은 에너지를 얻는다고 했는데 또 다른 중요한 점은 단열 효과를 최대화하는 것입니다. Мэдээж сая хэлсэнчлэн нөгөө нэг ингээд хоёр төрлийн зүйл хэлсэн шүү дээ. Үүнээс гадна нөгөө нэг одоо хамгаалах гэх юм уу? Одоо юуг нь гаргахгүйгээр одоо орж ирсэн энергийг гаргах задруулахгүй тийм бас нэг зүйл байдаг гинэ. 자, 여러분 만약에 엄청 추운 한겨울에 이 안에서 난방을 하고 있었어요. Дулаалга юм шүү дээ. 네? 자, 가정을 해볼게요. 엄청 추운 한겨울에 집에서 난방을 해서 불을 피우고 있다고 생각해 봅시다. Маш хүйтэн өвөл бидэд одоо юу байхгүй за нөгөө нэг пар байхгүй харин ингээ гал ингээ түлээд ингээ амьдарч ингээ бодоод үзье. 그러면 집 안이 따뜻해지겠죠? Мэдээж дотор хоол их дулаахан болно шүү дээ. 그런데 창문에 구멍이 뚫려 있거나 아니면 집의 벽이 얇다고 생각을 해봅시다. За тэр үед штэ ингээд ямар нэгэн одоо байсан суудсны маань ингээд нэг нүх гарах юм уу? Эсвэл хан нэмгэн байх юм бол яах вэ? Тэгээ нэмгэн байвал яах вэ? Нүгт ялж үзсэн.
네, 그러면 그 따뜻한 열기가 어떻게 될까요? Тэгвэл тэр одоо дулаан байсан тэр дулаан яах вэ? 그 밖으로 그 수출됩니다. 네, 맞습니다. 따뜻한 열기가 밖으로 나가서 이 집을 따뜻하게 하기 위해서는 에너지가 더 많이 필요하게 되겠죠? Тийм ээ. Тэгээд ингээд нүх гарсан гол маш ингээд дулаан алдагдаад тэгээд дулаан алдагдж байгаа болохоор бүр их одоо дулаан одоо гаргах шаардлагатай болно шүү дээ. Тийм үстэй. 네, 그래서 이렇게 에너지를 스스로 얻을 수 있는 걸 액티브 하우스라고 하고요. За үүнийг ингээд яг өөрөө тэр захиргааныг олж эрчим хүчийг гаргах ингээд зүйлийг болохоор active house гэж хэлдэг. 그리고 집의 단열 효과를 최대화해서 에너지가 적게 들고 에너지가 쉽게 빠져나가지 않게 하는 것을 패시브 하우스라고 합니다. Тэгээд нөгөө нэг байшингийн сууцныхаа дулаалгыг хамгийн сайнаар нь хийгээд тэгээд аль болох нөгөө нэг одоо олж авсан дулаанаа гадагшлуулахгүй байхад хадгалах юм бол passive house гэж хэлдэг юм байна. 네, 그러면 패시브 하우스에 대해서 조금 더 자세히 보도록 하겠습니다. За passive house-ын талаар илүү дэлгэрэнгүй судалж үзье. 이렇게 보시면 이게 벽인데요. 벽을 두껍게 만들고 창문을 두껍게 만들면서 에너지의 손실을 막는 거예요. За энэ одоо ингээд хан байгаа юм. Тэгээ нөгөө дулаалгын хан юм ингээд зузаан ингэж хийгээд бас ингээд юу лээ цонх ч гэсэн юм ингээд хідэн давхар ингээд давхраад ингээд хийх юм бол нөгөө дулаан алдагдахгүй байхаар ингээд бүтээн байгуулж болно. 그리고 이건 기술적인 부분인데 이제 패시브 하우스에서 중요한 건 이 열을 교환하는 열 교환기가 있습니다. Тэгээ түүнчлэн яг тэнд дотор тийм нэг тийм төхөөрөмж байдаг гинэ. Одоо тэр дулааныг үстэй дулааныг сэлгдэг тийм төхөөрөмж байгаа гинэ. 자, 이 열 교환기가 뭐냐고 하면요. 집에서 우리는 요리를 하고 살기 때문에 필수적으로 집을 환기해야 되죠. Одоо агаар сэлгэх шаардлагатай шүү дээ. Бид нар ингээм хоол хийх ч юм ямар нэгэн байдлаар одоо тийм утаа ч юм уу гарна шүү дээ. Тэр агаар сэлгэгдэх шаардлага гарна. 그런데 이 환기를 하려고 창문을 열다 보면 따뜻한 온기가 빠져나가게 되겠죠. Тэр үед цонхоо онгойлгочих юм бол яг дулаан агаар маань алдагдаад гараа явна шүү дээ. 그래서 이 열 교환기 같은 경우에는 환기가 돼서 그 안에 있는 공기를 배출할 수는 있되 열의 손실을 막을 수 있는 기술입니다. Харин энэ ёр дулаан нөгөө нэг сэлбэх энэ төхөөрөмж нэ штэ. Доторх нөгөө нэг дулааны гадагш нь ингээд одоо алдагдуулахгүйгээр харин ингээд сэлгэж өгч идэг бүх тал руу сэлгэж өгч идэг тийм төхөөрөмж юм байна. 네, 이런 게 패시브 하우스인데 그러면 한국에는 이런 패시브 하우스 같은 집이 많이 있을까요? 많이 없을까요? За үүнийг болохоор passive house гэж нэрлэдэг. Passive house Солонгост их байдаг болов эсвэл байдаггүй болов? Та хэд юу гэж бодож байна? Нэг байхгүй. 거의 없다고 생각해요. 네, 맞습니다. 정답은 많이 없습니다. Тийм ээ. Их байхгүй. 네, 그런데 이제 그 탄소 중립, 우리가 알고 있는 탄소 중립을 위해서 이런 제로 에너지 하우스를 많이 짓고 투자하는 상황인데요. За тэгээд тэгтээ байхгүй ч гэсэн одоо нэг ийм одоо сууцыг одоо багаар одоо хийж туршиж үзэж байгаа тийм зүйлүүд байгаа гинэ. Тийм. 여기는 이제 서울에 있는 한 제로 에너지 주택 단지인데 대한민국에서 최초로 친환경 넷제로 에너지 주택 단지입니다. За энэ болохоор Солонгос улсын хамгийн анхны одоо байгаль орчинд ээлтэй тэр одоо системийг ингээд хийсэн сууц гинэ. 자, 여기 보이면 이렇게 태양광 패널이 붙어 있는 것을 볼 수 있습니다. За үүнийг харах юм бол тэр дээр нь ингээд
эрчим хүч нарны эрчим хүчийн зайн хураагаар байгаа зү. нарны зайн хураагаар. 자, 그러면 이제 퀴즈. 몽골에서는 제로 에너지 하우스가 있을까요? 없을까요? За тэгвэл эсрэг Монгол юу байгаа юу? Тийм одоо сууц байгаа юу? Нэг байхгүй шүү дээ бас. Тэр А гадаа ийм сууцвал байхгүй. Гэхдээ зарим нэг одоо нөгөө юу мөний байгууллага бол нэг иймэрхүү харагдаад байдаг шиг санагдаад байна. Манай сургуулийн тэнд бол одоо нөгөө GCS гээд байж захта ийм барилга байдаг гэсэн бохоггүй юу? хийсэн юу? Бас нөгөө юу гэдэг вэ? Зарим нэг гэр оролт гэдэг байшин бол өөрөөсөө нөгөө нэг жоох ингээд тогтчилсан дээврээрээ юу болгоцсон байдаг зү. Тийм байдаг. 안치는 않지만 조금 있다고 생각해요. 그러면 혹시 보신 적 있으세요? 본 적 있대요. 자전거가. 오, 저도 본 적 있고요. 네, 맞습니다. 맞으니까 당연히 제가 가져왔겠죠. 몽골에도 이런 친환경 건축물 제로 에너지 하우스가 있습니다. 아하. 있다가 먹었다. 네, 뭐 이때 그렇게 하셨죠. 이때. 아하. 예. 그러면 이제 여기 기사를 하나 볼 건데요. 그 GGGI라고 해서 이건 글로벌 녹색 성장 기구인데요. 자, 인디기 байгууллага гэдэг нэ. GGGI гэдэг Global Green Growth Institute입니다. 네, 여기서 몽골에 대한 기사를 볼 건데 제가 채팅으로 사이트를 하나 보내드릴게요. 자, 이 사이트에 요 링크를 올려도 되겠네. 네, 여러분 이게 번역이 잘 돼 있어서 설정을 하면 한국어로도 설정을 할 수 있고 몽골어로도 설정을 할 수 있는데요. 이 사이트를 알아도 지금 болно шүү дээ нөгөө нэг одоо тэр хэлийн солих юм бол монгол хэл дунд нь байгаа гинэ. Тэгээ монголоор их сайн орчуулагдсан байгаа болов гэж бодож байна. Яг уншаад үзэх болох юм байна. 자, 한 5분 동안 각자 링크를 들어가셔서 언어를 설정해서 이 기사를 읽고 오도록 하겠습니다. 그 채팅방으로 보내줄 수 있나요? 채팅방으로. 네, 그 줌 채팅에 보냈는데 제가 메신저 채팅에도 한 번 더 보낼게요. За нэг тосборт нь 5 минут өгөөд тэгээ тэр хугацаанд нэг уншаад үзээрэй гинэ. Саний линкээр ороод явуулчих. Тэгээ явуулчаа. явуулчих. Явуулчаа. явуулах. 지금이 48분이니까 한 55분까지 읽어보는 걸로 하겠습니다. 보냈나요? 아니요, 제가 아직 버퍼링이 있어서 아직 보내는 중입니다. 잠시만요. 네, 보냈습니다. 예, 왔습니다. 언어를 선택하시면 쉽게 보실 수 있을 거예요. Тэр нөгөө хэлийн сонгоод ороод үзэх юм бол юу амархан юу яаж болно нэ? Уншаад ойлгож болно.
그리고 이제 밑에까지 내리시면은 그 설계도 같은 것도 있거든요. 그래서 그림도 같이 보시면 좋을 것 같아요. 만약에 다 읽으신 분들은 그 사이트에서 스크롤을 내리면 국가에 대해서 나와 있고 옆에도 국가에 대해서 나와 있는데 그중에서 몽골을 선택해서 보시면 환경 관련해서 다양한 프로젝트들도 나와 있으니까 같이 보시면 좋을 것 같습니다. За уншсан хүмүүс нь тэр нэг Монголтай бас Монгол гэдгийг сонгоод бас хайгаад үзэх юм бол Монголтай холбоотой янз бүрийн мэдээлэл байгаа нэмээд уншиж болно шүү гинэ. 네, 여러분 아마 다 보셨을 것 같은데요. 다 보셨을까요? Та хэд бүгдээрээ харсан уу, уншсан уу? 네. 네, 고맙습니다. 이렇게 몽골에서도 다양하게 건축을 이제 녹색화하고 있는 노력들이 있었습니다. За Монголд ч гэсэн энэ сууд засыг ногоон байгууламжийг одоо бий болгож байгаа тийм үйл ажиллагааны явагдаж байгаа юм байна. 네, 그러면 이제 몽골의 이런 녹색 건축, 제로 에너지 하우스를 위한 한국과 몽골의 노력들이 있는데요. Бас яг одоо энэ нэг ногоон байгууламж байгаа шүү дээ. Ногоон байгууламжийн одоо Монгол болон Солонгос дахь одоо хамтарсан тийм ажлууд бас явагдаж байгаа юм байна.
네, 그 몽골의 에너지부 그리고 건축도시개발부 공무원들이 아까 보여드렸던 노원구에 있는 제로에너지 하우스에 방문했었다고 해요. За энэ зурган дээр харагдаж байгаа энэ одоо гишүүд маань саяны ногоон байгууламж байгаа шүү дээ. Ногоон байгууламжийн төсөлд оролцсон гинэ. 네, 그리고 이렇게 몽골과 한국의 어떤 연구원들이나 아니면 공무원들이 만나서 같이 회의를 하고 기술에 대해서 이야기하기도 합니다. Тэгээд түүнчлэн Солонгос Монгол дахь судалгааны газрын хүмүүс болон төрийн албаны хүмүүсийн хамт уулзалтад ямар одоо маягаар хийх талаар ингээд оролцсон гинэ. 네, 그리고 이렇게 CU 여러분 편의점 CU 아시나요? CEO мэдгүй та CEO гэдэг Солонгост байдаг CEO. 네, CU가 이제 유니세프와 함께 몽골의 게르를 친환경으로 만들 수 있는 지원 사업을 진행하기도 한답니다. CEO ч гэсэн одоо Монгол дахь одоо байгальд орчинд ээлтэй гэр байна штэ. Тэр гэрийг бас нэг хийхэд тусалж дэмжлэг үзүүлж байгаа гинэ. 네, 이렇게 한국도 마찬가지로 아직 이 제로에너지 하우스가 개발 중인 단계이고 몽골도 이 제로에너지 하우스가 개발 중인 단계입니다. За Солонгос ч гэсэн одоо хөгжүүлж байгаа гинэ. Энэ төслийг хөгжүүлж бас Монголд ч гэсэн ялгаагүй хөгжүүлж байгаа. 그러면 우리는 토의를 해볼 수 있습니다. 미래의 주거 형태인 제로에너지 하우스를 어떻게 한국과 몽골에 적용할 수 있을까요? За тэгвэл бид өмнөөс бас ярилцж болно. Ирээдүйд орон одоо энэ сууцны нэг төрөл болох энэ одоо Zero Energy House гэж байгаа шүү. Яаж одоо Монгол болон Солонгос улсад хэрэгжүүлэх боломжтой вэ? Юу гэж бодож байна? Хэрхэн? 근데 이 제로에너지 하우스를 만들기 위해서는 아까 봤던 것처럼 되게 높은 기술이 필요한데요. Гэтэ яг энэ одоо зүйлийг энэ байгууламжийг одоо байгуулахын тулд маш их олон одоо өндөр түвшний тэр юунууд материал шаардлагатай. 그래서 우리는 이 시간에 조금 범위를 넓혀서 친환경적인 하우스 집에 대해서 고민해 보도록 하겠습니다. За тэгвэл жоохон юу яагаад яг байгаль орчинд ээлтэй тэр одоо сууцны талаар илүү тодорхой мэдэж авцгаая. 자, 이렇게 한국에서 할 수 있는 일, 그리고 몽골에서 할 수 있는 일, 그리고 한국과 몽골이 함께 할 수 있는 일들이 있겠죠. За Солонгосын хийж чадах, Солонгосоос хийж чадах ажил, Монголоос явуулах ажил бас Солонгос болон Монголын хамтарсан үйл ажиллагаа ч гэсэн байж болно шүү дээ. 그래서 20분 정도 그룹별 토의를 할 건데요. 그 전에 잠깐 고민해 볼 수 있는 예시를 설명해 드리도록 하겠습니다. За нэг 20 минут ингэ бодох юм байна л да. Тэгээд жишээ өгье гинэ. 친환경 하우스를 주제로 자유롭게 이야기를 나누시면 되는데요. Саний байгаль орчинд ээлтэй сууцны талаар зөв ингэ чөлөөтэй бие биентэй хуваалцахад болно. 이런 고민들이 있을 것 같아요. 몽골은 겨울과 여름의 온도차가 최대 80도인데 어떻게 하면 게르의 난방 효율을 높일 수 있을까? Монголын өвөл болон дууны температурын нэг ялгаа хамгийн ихтэй 80 градус ингээд ялгаатай байгаа шүү дээ. 80 градус. Тэгээд гэрийн дулаалгыг одоо нэмэгдүүлэх ямар арга чарга байгаа вэ гэж иймэрхүү байдлаа. 한국에서는 에너지를 많이 사용하고 전기를 많이 낭비하게 되는 통유리 건물이 있는데 이걸 어떻게 해결할 수 있을까? Солонгост одоо эрчим хүчийг маш их ашигладаг энэ барилгыг одоо яаж одоо шийдвэрлэх вэ? 아니면 집을 만드는 재료를 만드는 데까지도 많은 탄소가 발생하는데 어떻게 친환경적으로 집을 지을 수 있을까?
тэгэхээр яаж одоо тэр байгаль орчинд ээлтэй одоо тэр барилгыг сууцыг барих вэ? 또 어느 방향으로 집을 지어야 햇빛이 잘 들까? Тэгээд аль зөв рүү байшингаа барих юм бол нарыг илүү их тусах вэ? 그리고 제로 에너지 하우스를 새로 짓는 방법도 있는데 원래 있던 집을 친환경적으로 바꾸는 그린 리모델링도 있거든요. Бас нөгөө нэг zero energy house байгаа штэ. Тэр нөгөө өмнө угаасаа хэрэгэл амьдарч байсан байшингаа сууцаад жоохон одоо байгаль орчинд ээлтэйгээр одоо жоохон өөрчлөх бас юу боломж юу. 그런 그린 리모델링에 대해서 생각을 해볼 수도 있고 어떻게 환기 문제를 해결할 수 있을까에 대해서 생각해 볼 수도 있습니다. Бас нөгөө агааржуулалтын талаар ч гэсэн бас бодож үзэж болно. Энэ одоо энэ агуулгуудыг ер нь хэвлэлээ бодож үзэх юм байна. 아니면 어떻게 어떤 공공 건축물 같은 게 있죠. 학교, 유치원 아니면 시청 같은 이 건축물을 어떻게 친환경적으로 만들 수 있을까? Бас ингээд одоо олон нийтийн барилга байгууламж байгаа шүү дээ. Тэдгээр барилга байгууламжийг яавал байгаль орчинд ээлтийгээр барьж болох вэ? бүтээж болох вэ гэж бас бодож. 네, 그리고 한국에서는 문제가 됐던 것 중에 하나가 여름에 에어컨을 틀어놓고 가게에서 영업을 하는 경우가 있는데요. 이런 문제를 어떻게 해결할 수 있을까 등을 고민해 볼 수 있습니다. Энэ бас солонгос өвөл биш өвөл нэ 100 нөгөө нэг эйркон асаасан чигээрээ зүгээр ингээд хаалга онгоолгоод тэгээд юм ингээ хийдэг тийм ингээд хойлоод байна байдаг гинэ. Үүнийг яаж шийдвэрлэх талаар бас бодож болно гинэ. 여러분 이런 다양한 주제가 한정돼 있지 않고 다양한 이야기를 해볼 수 있는데요. 토의를 20분 정도 할 건데 그 토의를 하기 전에 잠깐 쉬는 시간을 가지려고 합니다. 그래서 9시 10분에 다시 모이는 걸로 하고요. 그 후부터는 20분 동안 그룹 토의를 하도록 하겠습니다. За эхлээд 10 минут 20 минут ярилцсан гинэ. Хоорондоо ярилцсан гинэ. Тэгээ тэрний өмнө 20 минут ярилцахаа өмнө 10 минут амцгаа гинэ. 몽골 시간으로 9시 10분까지 잠깐 쉬시고요. 앵거트신 선생님은 계시면 잠깐 저랑 얘기 나눠주시면 감사하겠습니다. 유리창 같이 그 에너지가 잘 뭐라고 하죠, 선생님? 에너지가 방출이긴 한데. 네. 그 통유리처럼 에너지가 잘 모아지지 않는 네네네. 네, 잘 모아지지 않는, 잘 낭비되는 그런 경우를 막기 위해서
유리창에 그 코팅을 한다든지 이런 식으로 좀 에너지를 모을 수 있도록 하고, 그리고 바람이 불어오는 걸 막기 위해서 그 샤시라고 하는 이 창에 그 바람을 막는 그런 건축 자재를, 좋은 자재를 사용하거나 아니면 태양열 에너지와 같이 그 자연에서 오는 에너지들을 좀 받을 수 있는 기계를 집에다 설치해서 이 에너지를 가지고 물을 데우는 것과 같이 이 실생활에서 이 자연 에너지를 사용할 수 있도록 하는 방법을 생각해 봤고요. 그리고 집을 지을 때 우리가 스스로 집을 지어서 조금 더 친환경적인 에너지로 집을 지으면 제로 에너지 하우스에 좀 더 가까워지지 않을까? 이렇게 이야기했습니다. Аа, нэ. Манай минийхээ болохоор зэрэг аль болохоор нөгөө барилга байшин барихтаа шилийг жоохон ашиглах хэрэгтэй гэж бодож байгаа юм байна л да. Одоо шилэн дээвэртэй жаах юм уу, шилэн одоо хамтай жаах юм уу. Тэгэх юм бол илүү нөгөө нарны энергиудыг илүү тусгаж аваад тэгээд нөгөө нарны энерги чинь тэр дотроо ингээ илүү хадгалах юу илүү өндөр, хадгалагдах өндөр илүү учраас юм шилэн хийцээр ингэж хийх зүгээр юм. Бас нөгөө тал нь нөгөө түрүүнд хэлсэн аль болох салхи нэвтрүүлэхгүй байх тийм материалуудыг ашиглах хэрэгтэй юм. Салхи нэвтрүүлэхгүй байх барилгын материалуудаар ингээд Дулаан шингээд шийдэж байдаг шүү. тий, дулааш. Тэгээд нөгөө дулаан алдагдал чинь бас салхитай нэлээд холбоотой байж. Гаднаас ямар нэгэн салхи орж иж байгаа холбоотой байдаг учраас одоо тэр салхи нэвтрүүлдэггүй тэр одоо барилгын материалыг сонгож бас ингээд хийх юм бол зүгээр юм болоо. Ийм хитэн санаануудыг ингээд дэвшилж байгаа гинэ. Тэгэх юм бол илүү одоо ер нь эко хэлбэрийн ийм байшин бас ингээд барьж болох юм аа. Дулаан алдагдал багтай. Тэгээд дулаан энерги хадгалж чаддаг ийм байшин байх боломжтой юм аа гэж ингэж бодож байгаа гинэ. 좋은 생각이에요. Тэгээ би болохоор агшаа бас ингэж бодож байгаа заяа. Ер нь бол нөгөө мод ч өөрөө бас модоор ингээ ерөнхийдөө бол байшин хийх юм бол айгу байгаль дээгтэй шүү дээ. Тэгээ мод ч өөрөө бас айгу их дулааныг ингээ хадгалдаг байхгүй. Тэгэхээр модоор ингээд бас байшин хийвэл 그치. тэгээд бас дээрээс нь байшингийнхаа одоо нөгөө ойролцоо ч юм уу байшин хийж одоо нөгөө эко байшин хийж явах хэвцээ хог хаягдлын менежментийг бас ингээд оруулаад тэгээ хийвэл зүгээр юм болов гэж бодсон. Тэгвэл бас байгаль орчин дээртэй яагаад гэх юм бол нөгөө бид нар ч хог хаягдлаа бас хог хаягдлынхаа менежментийг одоо ингээд байгаль орчин дээртэй зүйлээр хийчих юм бол янз бүрийн гялгар ут ашиглахгүй гялгар ут хог болж ингээд хаягдахгүй нэг иймэрхүү юу давуу талууд гарч ирэх байхгүй юу? Хог хаягдлаа ашиглаад бас барилгын материал үйлдвэрлээд үү? Үгүй. Хог хаягдлаар барилгын материал үйлдвэрлээд тэгээд хог хаягдлын менежмент гэхээр юу гэсэн үг вэ? Юу л ахгүй юу? Одоо нөгөө бид нар чинь нөгөө байгаль дээлтэй байшин барих гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрнтэйгээ давхар байгальд ээлтэй нөгөө хог хаягдлынхаа нөгөө хог хаягдал хийдэг нөгөө байшингийнхаа хажуу талд тийм юм барих гэдэг байгаа байхгүй юу? Барих гэдэг чинь тийм нэг тиймэрхүү юм. Тэнгүүд бид нар нөгөө хог хаягдлаа яадаг вэ гэхлээр одоо нөгөө янз бүрийн уутанд ингээд хийж ингэж явахгүйгээр тоноор одоо бид нар чинь нөгөө хог хаягдлаа одоо нөгөө ингээ хог хаягдтүүлчихэд манай Монголын хувьд болохоор ингээд нэг юм газар аваач нөгөө хогоо ингээ хайдаг та ер нь бол дахин боловсруулахгүй хогоо. Тэгэхээр тэр чинь тэр газрынхаа хөрсийг амар одоо нөгөө юу ч идэг болохоор гэмтэж идэг болохоор тэрнээс урчлан сэргийлэх тийм зүйл. Байшингийнхаа хажууд хог хаягдлаа яа юм тусгай газар юм байгуулах байшин байх юм тий. За
тийм За хог ажлын менежмент хэлнийг тиймэрхүү л орчуулах. 사성과는 갑자기 이견을 했는데 기숙사에서 지금 살고 있어요. 사성과는. 그런데 다른 학생들이 소리가 좀 들렸다고. 그 사성과 이견은 그 나무를 이용해서 그 집을 지면 어떻을까? 왜냐하면 나무는 물론 자연은 여러 가지 해로운 것도 없고 그런데 따뜻하고 나무로 진 집들을 많이 해주면 어떻을까? 그러면 더 좀 좋은 집들이 이제 에코집으로 에코집을 질 수 있는 그런 거를 좀 좋다고 그런 생각해요. 나무 집이요. 네. 네. 설렁거가 정말 좋은 의견을 줬는데요. 실제로 나무가 이산화탄소를 흡수하는 역할을 하잖아요. 그런데 나무로 집을 지으면 그 탄소를 저장하는 효과가 있다고 해요. түрүү санаагаа хийсэн мотор байшин байх чинь бас олон талын ашигтай байдаг. Дулаан хадгалдаг. Тэгээ бас өөрөөсөө юу хүчилтөрчээс ялгуулж байгаа шүү дээ. бас энэ нэлээд олон талын ашигтай байдаг гинэ. 설렁과. 네, 정말 좋은 의견 주셨고요. 이제는 그 대선님, 나영님, 아룡들 대기조에서 이야기 나눈 거 들어보도록 하겠습니다. Модгаас өвчин зөвлөлт сүртэй. 자, одоо дараагийн ариундөр эднийхээ саналыг сонсъё гинэ. Бүгдээрээ хамт ороод ирсэн юм уу? тийм үү? 자. 네, 발표할게요. 저희는 세 가지에 대해서 이야기를 나눴었는데요. 이제 첫 번째는 어떻게 하면 친환경적으로 집을 지을 수 있을까에 대해 생각을 해봤고, 두 번째는 어떻게 하면 단열을 잘할 수 있을까? 두 번째로 생각을 해봤고, 세 번째는 몽골에 대해서 몽골의 단열과 주택은 어떻게 현재 이루어지고 있고 이런 거를 함께 이야기를 해보았습니다. 첫 번째 얘기했던 친환경적으로 어떻게 집을 지을 수 있을까에 관련된 내용은 이제 첫 번째는 저희 막 프라이타 그 가방 이렇게 하고 막 지갑도 사고 그러잖아요. 그런 것처럼 약간 게르도 천막으로 된 집인데 약간 그런 플랜카드나 그런 버려진 천 이런 걸로 한번 게르를 좀 친환경적으로 게르를 만들어 볼 수 있지 않을까? 이런 의견이 한번 나왔었고요. 또 아까 이제 설렁거스가 말해준 이제 그 나무로 된 집, 나무로 된 집은 우리가 친환경적으로 어떻게 집을 지을 수 있을까 생각을 해보면 이미 있구나. 그게 뭐냐? 바로 나무로 된 집이죠. 그래서 그런 나무로 된 집은 친환경적이다. 이런 의견도 나왔었고, 이제 세 번째로는 남쪽 방향으로 집을 지으면 이제 햇빛이 많이 들어오니까 그걸 이제 집에 단열이 잘 되니까 남향으로 집을 지으면 좀 친환경적으로 집을 지을 수 있겠다라는 의견이 나왔었고요. 이제 두 번째로 단열을 어떻게 하면 좋을까? 단열을 위한 방법 같은 걸 생각해 봤을 때는 이제 첫 번째는 창문에 단열재를 붙이는 것. 이런 의견이 나왔었고, 두 번째는 한국은 많이 시도를 하고 있는 그 이중창으로 집을 짓는 거예요. 이제 그러면 좀 더 따뜻하게 겨울에도 할 수 있으니까 이중창으로 집을 만들기가 있었습니다. 세 번째로 얘기했던 부분이 이제 몽골은 지금 단열을 어떻게 하고 있고 지금 주택 상황은 어떠한가에 대해서 같이 이야기를 나눠보았는데요. 지금 현재 몽골은 석탄하고 소똥을 태워서 이제 겨울을 나고 있대요. 근데 석탄보다는 이제 소똥을 태우면 좀 더 친환경적으로 이제 조금 겨울을 날 수 있지 않을까 이런 말을 했었고, 근데 요즘에 석탄을 법적으로 금지하면서 석탄을 많이 안 떼기 시작했대요. 그러면서 점점 공기가 좋아지는 중이라고 하더라고.
이 친구들이 살았던 옛날보다 지금이 좀 더 공기가 좋아졌다고 하더라고요. 그래서 아, 그렇구나 이런 걸 많이 들어볼 수 있었고 또 석탄이 법적으로 금지되면서 소똥을 태우기도 하고 또 연탄으로 지금 대체가 되고 있는 중이라서 앞으로 더 공기가 맑아질 전망이 보인다고 합니다. 그리고 게르 같은 경우는 이제 단열이 잘 안 되다 보니까 따뜻한 기운이 빨리 빠져나가기 때문에 연탄이나 석탄이나 소똥을 계속 태워야 된대요. 그러니까 환경오염이 더 심해지고, 그래서 이제 그런 문제점이 있는데 이와 달리 그냥 주택은 한 번 데우면 그 따뜻함이 오래 가다 보니까 좀 더 친환경적이지 않나 이런 의견이 나왔었어요. 또 현재 지금 울란바토르에는 달동네가 한 70%에서 80% 존재하고 있다고 해요. 근데 이런 이제 환경 오염이나 이런 거를 줄이기 위해서는 아파트를 많이 지어야 하고 도시 계획이 잘 되어서 아파트를 많이 지어야 될 것 같다. 이런 의견이 나왔고 근데 도시뿐만 아니라 시골에도 도시 계획을 잘 세우면 이제 도시 집중되는 게 좀 괜찮아지고 좀 시골로도 사람들이 많이 모일 수 있지 않을까 이런 의견이 나왔었는데요. 이 의견에 대해서 이제 한국팀도 그 서울에서도 지금 서울 집중 현상이 일어나고 있잖아요. 그래서 서울 말고도 다른 지역도 같이 개발이 되었으면 좋겠다. 그 몽골처럼 이렇게 얘기를 나눴습니다. 네, 끝입니다. 네, 정말 좋은 의견 아, 주셨는데요. 박수. 네, 이거 내용을 그 다른 친구들 위해서 통역 한 번만 부탁드려도 될까요? 그 번역이 너무 그래서- 어려우시면 제가 그거를 쓴 거를 그냥 그 공유를 할 거예요. 화면 공유를. 간단하게 좀. 네네, 되게- 간단하게만 네네, 해주세요. 화면 죄송해요. 공유. 너무 많죠. 네. 그래서 би мэдчихээд ерөнхийдөө юу яа гэдэг. 어. Гурван төрлийн зүйл би тэд ярьсан баггүй юу? Гурван төрлийн зүйл. Эхнийх нь бид одоо гэр байгаа штэ. Гэр Монгол гэрээ одоо материалыг нь одоо жоохон одоо сайн дулаалга дулаан алддгүй тийм материалуудаар хийх. Тэгээ хоёр дахь нь нөгөө юу вэ? Юу вэ? Би ойлгосноо хэлчих юм уу? 자, 제가 좀 번역 한번 해볼게요. сая эдний багийнхан бол амар чухал юм ярьсан байгаа байхгүй юу. Тэгээд одоо гэр хороол ялангуяа Монголд гэр хороол маш ихтэй юм байна. Тэгээд дээрээс нь дандаа нөгөө нүүрс төлж гин. Нүүрс нөгөө юу төлж гин, шахмал төлж гин. Тэгээд хамгийн гол нь нөгөө нүүрс төлж байгаа мөртлөө нөгөө дулаан алдагл нь их байдаг. Тэгээд нөгөө хэдийгээр ингээд шахмал төлж эднэр ингээд төлөөд байгаа мөртлөө нөгөө гэр байшингийнхэн дулаан алдагл их байдаг учраас одоо тэр нь жоохон хэцүү байд юм байна ярьсан байна л да. Тэгээд аль болохоор нэг удаа ингээд галлаа гэж бодоход тэр дулаанаа сайн хадгалдаг тийм байдлаар ингээд гэр сууцаа шийдэх юм бол бас зүгээр юм байна. Тэгээд сая түрүү ярьсан нөгөө хот төлөвлөлтийг бас сайн хийх хэрэгтэй юм байна. За бас аль болохоор энэ одоо Улаанбаатар хоттой холбоотой ярих юм бол юу орон сууцыг бас нэлээд сайн барих шаардлагатай юм. Орон сууцчлах асуудлыг ярьсан юм байна шүү дээ. Орон сууцыг бариулах зүгээр юм байна гэж ярьсан байна. За бас зөвхөн одоо хотод ингээд орон сууц барихгүйгээр одоо бусад хотоос өөр одоо дагуул ингээд хөдөө орон нутагч гэсэн бас энэ байшин орон сууцыг бас бариад ингээд аль болохоор ингээд төвлөрөл бас багтаа байхаар ингээд шийдвэрлэх зүгээр байна гэдэг юм олон зүйлийн талаар таад ярьсан юм байна те. Маш гоё чухал санаа ярьсан. Яг тулгамдж байгаа асуудлуудыг бүгдийг нь ярьсан байна гэж ойлголоо. Ерөнхийдөө зөв үү? Мөн багсэмо. Зөв байна те. 그렇습니다. 네. 오, 네, 선생님께서 번역을 엄청 잘해주셨는데 박수 한번 부탁드리겠습니다. 바이러다. 네, 정말 최고
마시고요. 이제 저희가 이야기 나눴던 건 저희 메신저에서 한번 공유해 주시면 다 같이 한 번 더 보면 좋을 것 같습니다. За тэгээд юунд мессенжер дээр юу яагаад гэвэл шеэрлээд өгч болохоор тэгээд хамтдаа ингээд нэг харуулах гоё хаа. 다들 화면 보이시나요? 델리트 харагдчихна уу? 네, 저희가 이 대기오염 깨끗한 공기를 위해서 만들 수 있는 방법과 실천은 다음번에 하도록 하고요. 그래서 다음번에 대기오염 활동 전까지 어떻게 하면 대기오염을 줄일 수 있을지 생각해보고 오면 좋을 것 같습니다. За дараагийн нөгөө нэг уулзалтан дээр агаарын бох хөдөлгөөнд ямар одоо юу хэрэгжүүлэх юм бол жоохон ингээд одоо багасгаж чадах вэ гэдэг талаар сайн бодож ирүүл ямар вэ гинэ. дараагийн уулзалтан дээр. 네. 네, 그러면 오늘 자료 번역은 대기랑 아룡돌이 해주셨는데요. 정말 감사드리고 통역해주신 앵어투시 선생님께도 감사드립니다. 네, 안녕하세요, 여러분. 몽골의 팀 기오염 담당하는 델베들입니다. 네, 다음 내려오겠습니다. 일발표 잘하는 첫 번째 교육원은 미치는 영향, 환경에 미치는 영향, 원형 그룹 유수 컨족이라고 합니다. 다음에는 네. 첫 번째 올라마트 도시에는 몽골의 인구 첫 방에 살았어요. 그래서 되게 위험하면 안 해요. 그리고 두 번째는 세계에서 가장 오염된 도시 중 하나예요. 세 번째는 2년 중간 가장 추운 날의 PM 2005 오염은 평균 입방미터당 687 마이크로스케일로 세계보건기록은 권장 수준보다 27배가 높습니다. 몽골에서 대기오염에 대한 원인은 있는데요. 그래도 네 가지 원인이 있어요. 그리고 가장 높은 기리 지역이에요. 기리 지역은 80%로 이겼어요. 그리고 자동차 있고 화력 발전소 있고 쓰레기 도형 오염이 있습니다. 네. 네. 연기는 몽골에는 여름과 겨울 연기 범위는 좀 달라요. 그리고 여름 연기 범위는 하늘로 올라가실 수도 있을까요? 네, 네, 하늘로. 그리고 겨울에는 여기서 3m 정도 있을 거예요. 여기에서 겨울에는 연기는 여기로 올라가지고 아마 인간의 심시는 공격이 됐습니다. 네, 다음 의료는 울란바토르시는 네 가지 상해 사이에 있는데요. 그리고 층글대 상해고 먹당의 상해 있어요. 그리고 이제는 댐이 있어요. 울란바토르시에는 댐이 중에 있거든요. 그리고 신선한 공기를 흐름이 안 돼서 대기오염 하는 원인이 있습니다. 네, 다음은 공기 대기오염 대기 결과예요.
홍흡기 건강에 악영 효과가 있고 연기 효과는 있고 체류 열화가 있고 동물중 멸종 효과가 있고 마지막으로 수많은 화학 물질이 있습니다. 네, 그거로 대고염은 건강에 미치는 영향은 뼈질화가 될 수 있습니다. 그거는 몽골에서 너무 나빠요. 다음에는 기관지 전석이 있고 질환과 질화가 있고 시력이 나빠지나요. 나빠져요. 네, 다음에는 그리고 울란바토시 아니고 울란바토시에는 4가지 길이 지역을 받고 원형 그래프를 봤는데 연구했습니다. 그리고 털거트가 있고 털거트기는 되게 아니 yes. тий. Одоо нөгөө MP2 гэж асуугаад 있습니다. Энэ болохоор нөгөө тоосон цэрийн нөгөө ширхгийг юу гэдэг юм бэ шүү заяа. Хэлээд за. ингэж 10 болох тусмаа нөгөө 아하. нарийнхан ширхэг рүү болж яваад байгаа. Тэгэхээр тоосон цэр гэж. 네, 푸른색은 황산 화물이 있습니다. 그리고 흰색은 먼지가 없고 흰색은 쓰죠. 흰색은 미세먼지 있고 다음에는 노란색은 먼지 있습니다. 네. 그 다음에는 헬레스가 있어요. 헬레스는 게리 지역에 많이 있어요. 그리고 여기까지 푸른색은 한산 화물이 있고 흰색은 질순 산화물이 있고 노란색은 일산 화탄소가 있고 이 감색은 먼지도 있고 보라색은 먼지도 있습니다. 알았어, 어디 넘어가요. 여기도. 그리고 이거는 몽골에는 연기 시정인데요. 몽골의 시정이 대구오염의 시정이 시작하면 아무것도 안 보여요. 그 다음에 그리고 몽골의 대구오염의 이슈 건조가 소개드리겠습니다. 이거는 하나밖에 없어요. 왜냐하면 몽골에는 화력 발전소가 많이 있어서 그런 것 같아요. 다음에는 그리고 여름에는 대기오염을 눈이 안 보이지만 이렇게 뜻이 남았어요. 그리고 자동차 수명은 갈수록 인기를 많이 발생시킨대요. 그리고 콩가지 3년이 되면 자동차는 3%로 되고 4가지 6년 되면 되는 자동차는 어떻게 없다. 그래서 이거 없는 줄 알았어. 네, 그리고 6가지 9년 되는 자동차는 14%를 되고 14년 되는 자동차는 이게 퍼센트도 없는데 미안하. 괜찮아요. 네, 어떡해. 12년 되는 자동차는 75%를 되었어요. 네. 네, 여기까지입니다. 와!